1500 কাউরের কথা লাগে মাঝখানে 1500 আর 1500 লেখেন হ্যাঁ জাযাকাল্লাহ 2000 দিয়েছে এখানে জাযাকাল্লাহ বারাকাল্লাহ হায়াকাল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি আল্লাহ তোমার বান্দা যেইগা আল্লাহ গো যেমন 3000 টাকা মাহমুদ আল্লাহ মুজাম্মিল আব্বার জন্য 3000 টাকা দিয়েছে আল্লাহ তিনার বাবা মনে হয় কবর বসে হয়ে গেছে আল্লাহ তার কবরকে কোষাদা করো নূর দিয়ে মানওয়ার করো গুলবাগে ফুলবাগে পরিণত করো আল্লাহ রুজি রোজগারে বরকত দাও ভাইয়ের কামাইতে বরকত দাও রব্বানা তাকাব্বাল দুআ ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। বন্ধুরা আমার আরে মসজিদ বানাইতে পাইছেন এটা আপনাদের সৌভাগ্য গো। একটা দাবির সুসংবাদ জান্নাতের বাসারাত আল্লাহ রাসূল আপনাকে দিয়ে গেছে কম করে এইটুকু তো করে জান্নাতের অধিকার অর্জন করতে পারেন। আর যার কারণে আজ সৌদি আর বড় বড় দেশের যারা টাকাওয়ালা লোক তারা করছে কি মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ কার ভাই হ্যাঁ বিজুর হক আর 500 টাকা দেন 2000 ফিরিয়ে দেন আর 500 টাকা আলহামদুলিল্লাহ জাযাকাল্লাহ বারাকাল্লাহ হায়াকাল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি মুফিজুল নামি আল্লাহ এই জায়গাতে লোক भैया अब लगाता के एगो पत्नी के पति के भी आधार कार्ड नियन अपन पति के भी परिचय खातिर भातार कार्ड बनावे के पड़ी ऐसा हालात बा। लेकिन भैया हम का बताई अब रउआ लगे 2-4 बात बोले तो भैया उतना वक्त नहीं खे काहे के रात के 12 बज गई और अब ले 3 गो मुकर्रिर बाकी बा। अगर हम ही 2 घंटा बोलब तो रउआ लोग सोची कि हमार बात औरी जो बढ़न 2 गो मुकर्रिर बा वो का बोली। तो रउआ लोग तनी बाहरे से जो लोग खड़ा बाड़े रउआ लोग बैठ जाई और जो लोग बाहरे बाड़े रउआ लोग जल्दी से आ जाई ताकि हम 2-4 बात बतियाए। ला भैया नींद जाओ अपना का रउआ लोग सुत गई का सुतल नहीं खिनो अरे सुतल बाड़ा की जागल बाड़ा का हो सूत गई का अरे तनी आँख खोल के बोला ना अरे सुतल बाड़ा की जागल बाड़ा सुनबा की ना हो सुने खातिर दिल तैयार बा लोग। मौलाना साहब हमारे वक्त कितना बार हुआ बता दी सर पहले वक्त जाना फिर वैसे ही बतियाई 1 बजे तक नहीं हो गई कुल गुड़ गोबर हो गई। अभी 1 घंटा के वक्त मिलल बा हमरा के अब 1 घंटा